ولأن المسجد الأقصى مهم عندنا وله مكانة عظيمة في ديننا، ولأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أجر الرباط في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى، فإن لنا إخوانا مجاهدين قدموا حياتهم للدفاع عن هذه البقعة الطاهرة، قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم، قدموا أشلاءهم، قدموا بيوتهم، قدموا كل شيء يمكن أن يقدموه. ومن هؤلاء المجاهدين إخواننا في غزة، إخواننا في المقاومة الإسلامية الذين ابتدأوا حرب طوفان الأقصى، وشعب غزة العظيم. هؤلاء مجاهدون يدافعون عن المسجد الأقصى، ضحوا بكل شيء يملكونه، ضحوا بعائلاتهم، ضحوا بأرواحهم وبدمائهم، ضحوا بأرضهم، ببيوتهم، مستشفياتهم، مساجدهم، مدارسهم، جامعاتهم، ضحوا بكل شيء في سبيل ماذا؟ في سبيل الله وللدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. فهؤلاء لهم حق علينا ولهم واجب علينا بأن نقف معهم وأن ننصرهم وأن نساعدهم بكل ما استطعنا. واجب علينا أن ننصرهم بالكلمة، وواجب علينا أن ننصرهم بالمال، وواجب علينا أن ننصرهم بالدعاء، وكل شيء متاح بالنسبة لنا هو واجب علينا بأن ننصرهم فيه. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإخواننا في غزة هم جزء من جسدنا، عندما يتألمون نحن نتألم لاستشهادهم، نتألم لفقدهم، نتألم لقصفهم ولجوعهم ولعطشهم، فلذلك يجب علينا أن نمدهم، ويجب علينا أن نساعدهم وأن نقف معهم. مكانة المسجد الأقصى ومكانة القدس. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa pahala yang besar ketika seorang hamba membela masjid ini, maka kemudian kita hari ini melihat ketika masjid ini kemudian diliputi dengan banyak kezaliman, diliputi dengan kekerasan, penjajahan dan segala macam, kita bisa melihat saudara-saudara kita hari ini sedang berjuang untuk membela Masjidil Aqsa, di mana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka kemudian berjihad, membela, ingin merebut kembali Masjidil Aqsa yang kemudian hari ini sedang berjajah. Dan pada hari ini mereka mengorbankan apapun yang mereka mampu untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Banyak di antara sahabat-sahabat kita di sana kemudian mereka mengorbankan jiwa mereka, darah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Tentu ini menjadi kehilangan yang sangat luar biasa bagi mereka. Banyak di antara sahabat kita yang kehilangan ya tadi, hartanya, keluarganya, kemudian jiwanya, darahnya, rumah sakitnya juga sudah tidak ada, bangunan-bangunan rumah-rumah mereka sudah tidak ada. Semuanya untuk apa? Untuk membela masjid ini. Mereka mengorbankan semua apapun yang mereka punya untuk kemudian merebut masjid ini, membela masjid ini. Ini menunjukkan sebuah perjuangan yang kemudian perlu kiranya kita bantu bersama. Di mana Syekh tadi menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kita membantu saudara-saudara kita di sana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa seorang muslim ataupun muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh, Bapak Ibu sekalian. Yang ketika satu bagian tubuh merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Dan kemudian hari ini saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka adalah bagian tubuh kita. Mereka adalah bagian daripada tubuh kita yang ketika mereka merasakan
kehilangan, mereka merasakan kemudian sakit, mereka merasakan kesulitan, maka kemudian kita pun dalam arti hati kita merasakan hal yang sama, berasa berempati, berasa kemudian merasakan sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Maka kemudian kita bisa membantu mereka dengan apapun yang kita mampu. Bisa dengan doa kita, bisa kemudian dengan harta kita, atau apapun yang mungkin bisa kita lakukan. Karena apa? Karena mereka adalah bagian dari kita. Mereka kemudian berjuang untuk mewakili kita membela Masjidil Aqsa. Maka insya Allah kita di sini mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita dengan apapun yang kita bisa, insya Allah. يقول الله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في هذه الآية قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، ليخبرنا أن الجهاد بالمال يمكن أن يساوي الجهاد بالنفس إذا خرج بقلب صادق. ولأن إخواننا يجاهدون بأنفسهم ويقدمون دماءهم زكية طاهرة للدفاع عن المسجد الأقصى وعن مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا واجب علينا أن نجاهد. وقد يسأل الواحد منا نفسه: كيف يمكن أن أجاهد؟ هل أجاهد فقط بالدعاء أم بالكلمة أم غير ذلك؟ يأتي توجيه الله لنا بأن نجاهد بأموالنا، بأن نجهز إخواننا ليقاتلوا في سبيل الله. إخواننا يقولون: اللهم إنا جوعى فأطعمنا، اللهم إنا عطشى فاسقنا. ونحن إخوانهم، واجب علينا أن نمدهم، واجب علينا أن نكون سببا لإطعامهم وسببا لسقياهم. نتنياهو يقول إنهم فرضوا حصارا جديدا على غزة ومنعوا إدخال الطعام والشراب ومنعوا إدخال الأدوية. لذلك يجب علينا أن نجاهد بأموالنا وأن نقدم لهم ما استطعنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تقل هذا مبلغ بسيط، ولا تقل إن هذا المبلغ لا يمكن أن يستفيد منه أحد. لا تحقرن من المعروف شيئا. لربما يكون هذا المبلغ القليل أعظم عند الله من الكثير من المبالغ الضخمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ولم يقل سيرى الله نتيجة عملكم. إذن المطلوب منا أن نسعى، والمطلوب منا أن نعمل، ثم النتيجة على الله تعالى. لذلك مهما كان المبلغ صغيرا، لو كان روبية واحدة فقط، روبية، يمكن أن يكون عند الله عظيما، ولكن يجب أن يخرج بقلب صادق. يجب أن نشعر ونحن نتصدق ونتبرع، يجب أن نشعر بألم إخواننا وأن نقول: يا رب هذا في سبيلك فتقبله منا، يا رب هذا لوجهك الكريم فارزقنا الإخلاص في سبيلك وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi juga Syekh membuka ayat perkataan beliau dengan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Dan ini mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan kita, bagaimana cara kita membantu saudara-saudara kita di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa kalian." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengedepankan jihad dengan mal, kemudian baru menyampaikan jihad dengan nafs. Jihad dengan harta, kemudian jihad dengan jiwa. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya juga jihad dengan mal. Di mana jika kita kemudian hari ini tidak mampu untuk bisa datang berjihad di sana, maka hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan saudara-saudara kita di sana untuk juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara-saudara kita di sana berdoa, mereka lapar, kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan makan kepada mereka. Kemudian mereka haus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan air kepada mereka. Maka kemudian kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mal untuk bisa membantu mereka, menguatkan diri mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pahalanya akan sama dengan pahala atau akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Dan kemudian Syekh tadi juga menyampaikan, janganlah kemudian kita merasa bahwa apapun yang kita mampu, kemudian sedikit bahkan sekecil apapun yang kita mampu, jangan remehkan kebaikan tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, jangan remehkan satu kebaikan sekecil apapun.
Bisa jadi kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mal sekecil apapun itu, bahkan 1 rupiah pun tadi Syekh menyampaikan, bisa jadi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Karena apa? Karena niat kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan niat kita. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada besar kecilnya, tetapi dari mana keikhlasan kita ketika kita kemudian mengeluarkan harta kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjihadlah bersama saudara-saudara kita di Palestina dengan apapun yang kita mampu, salah satunya dengan mal.